Assalamualaikum and hello everyone. Okay, we will continue with our crash course, chapter 2, capacitor and dielectrics. Yes, chapter 2 only 3 marks in exam tapi sangat penting. Okay, so you will be given 10 equation for chapter 2. Okay, let's start. Okay, so the first equation given is C equals to Q over V. So, where C is the capacitance. Okay, apakah unit untuk capacitance? Very, very important. Unit dia adalah farad, F. And Q is the charge. Dan kita tahu unit untuk charge adalah coulomb. Dan V adalah potential difference. And unit untuk potential difference adalah V. So, you need to know unit dia. Please get your unit correct. Sebab in physics, okay, membebel sikit ya. In physics, kalau awak tak tulis unit pada jawapan akhir awak, walaupun nilai jawapan akhir awak adalah betul, awak tetap akan dapat kosong markah. Okay, so what is capacitor? Capacitor ni kita tahu dia akan store electrical energy. Capacitor itu adalah dia punya apparatus. What is capacitance? Capacitance adalah berapa banyak energy yang kita boleh store. Okay, how much energy we can store. So, kalau awak ada charge and you have the potential difference, you can find the capacitance. Okay, so this is for the first equation. Okay, now sekarang kita nak cari effective capacitance. Okay, so for the first one, kita akan cari untuk series circuit dahulu. Kita akan ada dua circuit, whether it is series circuit or it is parallel circuit. What does it mean by series circuit? So, series circuit maksudnya awak punya capacitance ini disusun secara macam jiran. Tak disusun secara bertingkat, dia disusun secara bersebelahan. Okay, so awak kena tahu rule pertama dia adalah total charge. Total charge untuk series circuit adalah sama dengan charge untuk capacitance 1, capacitance 2 dan capacitance 3. Okay, remember, charge dia adalah sama. Total charge dia akan sama dengan capacitance 1, 2 and 3. Apa yang berbeza? Yang berbeza dia adalah total potential difference dia. Okay, total potential difference dia adalah berlainan. So, kalau kita nak cari total potential difference dia, kita akan tambah potential difference across capacitance 1 tambah dengan potential difference across capacitor 2 tambah juga dengan potential difference across capacitor 3. Sebab itu, I'm not going to show you. Okay, awak boleh belajar balik matematik dia. So, Miss belajar secara detail macam mana derive dia. And that's why awak akan dapat, kalau nak cari effective capacitance dia, total capacitance in series circuit, kita akan buat 1 over capacitance 1 tambah dengan 1 over capacitance 2 tambah dengan 1 over capacitance 3. Usually, dalam exam, dia akan bagi tahu capacitance equals to 3 microfarad. Okay, contoh, usually, dia akan guna micro. Okay, micro. So, you must know how to convert micro to farad only, microfarad to farad. Okay, kalau awak tak nak convert, boleh. Tetapi, make sure your last answer jawapannya adalah microfarad. If you convert, then dibiarkan dalam farad. So, please remember. So, effective capacitance, apa yang sama? Sama adalah charge dia. Dan apa yang kita tambah? Kita tambah adalah potential difference. Kalau kita nak cari effective capacitance, dia adalah 1 over. So, this is capacitors in series. Sekarang contohnya kita nak cari effective capacitance tapi untuk parallel circuit. So, parallel circuit maksudnya capacitance awak disusun secara bertingkat. Okey, disusun secara bertingkat. Bila dia disusun secara bertingkat, apa yang sama? Yang sama adalah potential difference dia. Macam mana analogi Miss kasih? Analogi dia awak anggap awak naik satu lift. Ini adalah rumah flat, apartment, condominium. Untuk parallel. Kalau untuk series, rumah teres. Kalau untuk parallel, awak tahu rumah flat kena naik lift. So, lift tu akan guna lift yang sama je untuk naik untuk semua tingkat. Jadi, dia potential difference dia adalah sama. Potential difference, total potential difference dia akan sama dengan potential difference across capacitance 1, capacitance 2 and capacitance 3. Untuk parallel circuit, dia punya charge dah tak sama. Kita akan tambah total charge dia. Maksudnya charge across capacitance 1 tambah dengan charge across capacitance 2 tambah dengan charge across capacitance 3. When derive the equation, awak derive, do some mathematics, awak nak cari effective capacitor untuk parallel circuit, kita hanya
bertambah. And please do not get confused dengan resistance ataupun resistor. Please, this is for capacitance. Okay? So that is how you find for the effective capacitance for parallel and series circuit. So this is one of the favorite question. Energy stored in a capacitor. So dia nak tahu berapa banyak energy yang kita store dalam effective capacitance. Okay, what is this? I'm so sorry, macam salah screenshot. Give me one moment. Sorry, give me one moment je. Macam salah je tu screenshotnya. Just too lazy to edit the video. Give me one moment ya, sorry. Okay, let's continue. Maaf atas kesulitan. Okay, so now energy stored in a capacitor, dia akan ada 3 formula. You can use any one that you like. You can use U equals to half CV squared. This is the first one. So if you have the value for the capacitance and also the potential difference, you can straight away use this one. If you have the value for the charge and also the potential difference, you can use this one. If you have the value for charge and only capacitance, then use this one. So we have 3 formula for energy stored in a capacitor. And remember, the unit for energy will be joule. J. Energy, J. Joule. Okay, this is very important sebab ramai lupa. Okay, so the next one is time constant. Okay, what is time constant? So tau. Tau ini adalah time constant. So the symbol is tau. Time constant. Unit dia adalah second. R is your resistance and unit untuk resistance is ohm. And C is your capacitance. Capacitance kita tahu unit dia adalah farad. F. What is time constant? Okay, time constant is to measure how quickly the capacitor charge ataupun discharge. Okay, betapa cepat atau lambatnya capacitor tu charge ataupun discharge. That is time constant. Okay, so next one kita akan ada 2 proses. It is either discharging process ataupun okay, so kita akan ada 2 proses, discharging process dan juga charging process. So ingat equation nombor 15, Q ini, equation ni dia adalah untuk discharging process. So untuk discharging process usually soalan ni dia akan bagi graph. Okay, so this is the graph for discharging process untuk charge, and then ini adalah untuk dia punya current. So as you can see, Q0 ini adalah maximum charge ataupun kita kata initial charge. For example, 100%. Okay, manakala ini untuk time constant dia, awak kena tahu bila kita akan tarik time constant dia. Time constant untuk discharging process adalah 0.37 daripada awak punya initial charge ataupun maximum charge. Okay, so that is your untuk tarik dia, untuk kita dapatkan dia punya time constant adalah 0.37 daripada initial charge dia. So Q equals to Q0 exponent negative T over RC. So RC ini sebenarnya awak punya time constant, charge at a time. Okay, so Q ini adalah charge at a time and Q0 ini adalah maximum charge ataupun initial charge. And kalau awak ada graph current against time, kita akan pakai I equals to negative I0 exponent negative T over RC. Negative ini hanya untuk menunjukkan current move in the opposite direction, just to show the direction. Tapi bila awak kira current dia, awak akan masih dapat nilai dia positive. So this is for discharging process. Whereas for charging process, equation nombor 16. Jangan get confused. Bila charging process, kita akan ambil 1 minus. And sama juga, Q tu adalah charge at that particular time. And Q0 tu adalah maximum charge ataupun kita kata initial. Okay, no. Dia adalah maximum charge. Charge yang paling, memang maksimum lah. Takat tu je kita boleh charge dia. Okay. So, sama juga. Kalau untuk discharging, dia 0.37 daripada initial charge kan. Maximum charge. Kalau untuk charging, dia adalah 0.63 daripada maximum charge. So daripada 0.63 daripada maximum charge itu baru kita boleh dapat kita punya time constant. Okay, so untuk current dia will have the same formula lah, I equals to I0 exponent negative T over RC. Kenapa untuk charging tak ada negatif? Sebab current dia masih move in the
right direction, bukan opposite direction. Okay, so untuk current, dia adalah 0.37 daripada initial current. Okay, untuk current dia adalah 0.37. Yang beza dia adalah charge. Kalau untuk discharging 0.37, untuk charging adalah 0.63. Kenapa kita nak pakai formula dia? It is for us to know the charge and also the current at certain time. Contohnya awak nak tahu berapakah charge at time 10 second, charge at time 15 second. Because we want to know the time. Okay? Because we want to not know the time. We want to know the charge or current. Okay? Kita nak tahu berapakah charge dia bila current time awak 10 saat. Berapakah current dia bila time awak 10 second, for example. Okay, so let's proceed to the next one without wasting time adalah dielectric constants. What is dielectric constant? So, dia adalah ratio. Dia adalah ratio. Ratio between what? Ratio between the capacitance of given capacitor with space between plate filled with dielectric C and with the capacitor of same capacitor with plate in a vacuum. Okay, so sekarang the first equation is epsilon R equals to epsilon over epsilon naught. Okay, so epsilon R is dielectric constant. Okay, ini adalah dielectric constant. Whereas epsilon naught itu adalah permeability. Maksudnya you can find it permittivity. Sorry, salah sebut pula. Permittivity of free space. Okay, ini adalah permittivity of free space. Equation epsilon naught, nilai untuk epsilon naught ni you boleh cari dekat list of constant. Okay, tak apa, Miss tulislah untuk awak. Dia adalah 8.85 times 10 to power of negative 12 coulomb square per Newton meter square. Ini nilai dia. But you can get it from where? You can get it from list of constant. Okay. And ini adalah dielectric. So this is the formula. Okay, so the next one will be capacitance with dielectric. Maksudnya awak nak cari capacitance with dielectric. Okay, kalau the equation nombor 18 ini, C0 ni, dia adalah capacitance of free space capacitor. Okay, ini adalah capacitance of free space capacitor. Epsilon naught tu awak dah tahu, permittivity of free space. A ini adalah area of the plates. Area of the plate. And D ini adalah distance. Jarak dia. Okay. So, or another equation dia, kalau awak nak cari capacitance with dielectric, dia boleh jadi macam juga. Epsilon R meaning capacitance dielectric constant bersamaan juga dengan C over C0. C itu adalah capacitance ada dielectric. Kalau C0 ni dia adalah capacitance yang tak ada dielectric. Dia free space. Tengah-tengah tu free space. Okay, dia adalah free space. Okay, maksudnya senang macam ni lah Miss buat. Okay, yang ini air fill. Air fill ataupun kita cakap vacuum. Okay, kalau yang macam ini, dia akan ada bila dielectric tu maksudnya Miss masukkan insulating material. Okay, dia akan ada insulating material. So, bila Miss masukkan insulating material ni, awak kena faham satu benda. Capacitance awak akan meningkat. Okay. When I insert it, dia akan meningkat. Sebab contohnya Miss masukkan dielectric. Okay. So, ini adalah C. Manakala, kalau dia kosong, capacitance kita panggil sebagai C0. Alright. Dan C0 itu adalah capacitance of free space capacitor. Dah tulis tadi, so Miss nak tulis banyak kali. Okay, so ini adalah equation yang pertama. So, ataupun awak sebenarnya boleh cari juga pakai equation ni. C equals to epsilon A over D. Di mana C ini adalah capacitance of dielectric. Okay, so this is capacitance of dielectric. Maksudnya dia akan ada dielectric. Tetapi, ini, epsilon ni, dia adalah permittivity of dielectric. Maksudnya dielectric tu sendiri punya permittivity, bukan epsilon naught. Epsilon naught dia bila dia free space. Yang ini bila dia insert something, dia adalah permittivity of dielectric itu. A ini adalah area of the plate
dan D ini adalah distance. So, kita akan ada 3 equation. Okay, that is for capacitance with dielectric. Yep, that's all. Okay, thank you so much. That's all for chapter 2 crash course.